Okay, kunjani mnethu? Ngathi kukhona isound nayo man lethi cry. Angathi lokuthinta kubathi ngiyasalada la. Angathi ukuthini but le moto yami naseyishisa bese iyabinza lesa. Bese nangahamba nje ufika edorobheni hayi before nje ngihambela endlini emva kwabo 5 to 10 minutes bese iyabinza. Manje angathi kuthini man lokukhalako la. Noma kulanga fan belt yini noma kunephuli angathi man noma bese kuyathula nje ngazishisa hawu the whole day kuyabinza. Angathi uthini ukukhala njengenkukhu man mngane but hayi mshini moto iyaflowa. Sengisisho nje kunako sound